Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami hormati, izinkan kami pengurus Masjid Al-Badar menyampaikan beberapa pengumuman atau maklumat. Yang pertama terkait laporan keuangan Masjid Al-Badar. Kami umumkan bahwa saldo pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 sebesar Rp16.218.950. Pemasukan kotak amal sampai dengan tanggal 22 November tahun 2024 sebesar Rp4.150.000. Adapun pengeluaran sampai dengan tanggal 22 November tahun 2024 sebesar Rp3.710.000. Sehingga saldo kas sampai dengan hari ini tanggal 22 November tahun 2024 atau 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah sebesar Rp16.658.950. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Badar menyampaikan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Pengumuman kedua yang bertindak sebagai khotib dan imam pada sholat Jumat siang hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Zainul Mustaqim SPDI SHI MM. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan yang akan bertugas sebagai muadzin adalah Al-Ustaz Khairuddin HR. Sedangkan waktu sholat Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:42 waktu Indonesia bagian Barat. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah sholat Jumat sekalian agar merapatkan soft-soft yang masih kosong. Kemudian kami juga menghimbau agar para jamaah untuk sementara mematikan alat komunikasi seperti handphone atau gadget masing-masing agar menjaga kekhusyuan ibadah sholat Jumat. Selanjutnya mari kita sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Harapannya semoga kita, keluarga kita di rumah senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan banyak rezeki, dan dipermudah segala urusan kita di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah, demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه مذئنا وندانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أيها العباد رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di tempat yang paling istimewa ini. Kita masih dalam keadaan sehat afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari dunia sampai akhirat.
Salawat ma'asalam tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan kita yang mulia Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Dari atas mimbar yang mulia ini, Al-Hakir Al-Fakir mengingatkan untuk dirinya sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pada akhirnya setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tempuhlah hal-hal yang bisa membuat kita bahagia nanti ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita menginginkan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dari dunia. Begitu juga nanti ketika kita berada di akhirat. Dan yang paling penting kita minta dijauhkan oleh Allah daripada dahsyatnya siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari petikan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia, insan li rabbih lakanud, menyadari keingkarannya kepada Tuhannya. Bahwa setiap manusia sadar betul ketika ia berbuat dosa. Bohong kalau dia katakan dia tidak sengaja atau tidak sadar ketika melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu sengaja dilakukan dengan akal, pikiran, perbuatan maupun perkataan. Maka Allah dengan tegas mengatakan, Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan dia lakukan perbuatan-perbuatan itu dengan secara sengaja. Perbuatan dosa dilakukan secara sengaja. Maka kita patut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang membuat kita sengsara, yang membuat kita hina, yang membuat kita susah, yang membuat kita banyak masalah karena perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis baginda Nabi SAW secara tegas mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Tidak akan bergeser tumit-tumit seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala, sampai ia ditanya an arba'i khisalin, 4 perkara yang paling utama. An umrihi fi ma'afnah, yang pertama ditanya oleh Allah, untuk apa umur kehidupannya dia lakukan, untuk apa hidupnya dia, apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia gunakan untuk semena-mena dalam kehidupan dunia ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa an syababihi fi ma'ablah, yang kedua, untuk apa masa mudanya. An fima ablah, untuk apa masa mudanya digunakan, kenapa dia sia-siakan, untuk apa jasadnya digunakan, apa untuk ibadah kepada Allah ataukah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang ketiga, dari mana harta itu dia usahakan, dia dapatkan, dan untuk kemana harta itu dia keluarkan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Dan yang keempat adalah ketika ilmu dia sudah dapatkan, untuk apa dia lakukan ilmu itu, apakah ilmu itu diamalkan ataukah dia tidak amalkan. 4 perkara ini adalah hal yang utama nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, saya katakan tadi, secara sadar maupun tidak sadar kita katakan kita berbuat dosa, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah ada keyakinan yang benar dan lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan ini kita tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kehidupan kita. Ada sebuah kutipan yang saya kutip dari Syekh Mutawalli As-Sarawi mengatakan, tastarihun fit ta'irati wa la ta'raf qa'iduha. Kamu begitu nyaman berada di atas pesawat padahal kamu tidak pernah tahu siapa pilotnya. Wa tastarihun fis safinati wa la ta'rafu qabtanuha. Begitupun begitu nyaman kamu ketika berada di kapal yang besar, bahtera yang besar. Wala ta'raf qabtanuha, dan kamu tidak pernah tahu
siapa yang menjadi naqadanya? Afala tastarihun fi hayatik? Kenapa kamu tidak merasa nyaman dalam kehidupan kamu? Wa anta ta'lamu annallaha mudabbiruha, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kehidupan kamu. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang memberikan kenikmatan buat kita. Allah yang memberikan kebahagiaan buat kita. Allah yang memberikan harta buat kita, dan Allah akhirnya juga yang akan menentukan akhir kehidupan kita. Maka sebab itu seorang ulama mengatakan, la tas'alanna bani adam hajatan. Ketika kita punya suatu hajat, punya suatu keperluan, minta langsunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalil ladzina abwabuhu la tuhjabu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup. 24 jam seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah, Allah terbuka. Bahkan dalam surah kutipan, Allahu yaghdabu in tarakat su'alahu. Allah begitu murka, marah kepada seorang hamba apabila ia tidak pernah meminta kepadanya. Wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan manusia ketika diminta terus-menerus, pasti manusia sangat marah. Inilah bedanya manusia dengan Allah. Maka tatkala kita punya permasalahan, hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya bahwa seseorang itu masuk surga bukan hanya amal sholatnya saja, bukan hanya puasanya saja, bukan hanya zakatnya saja, bukan karena haji atau umrahnya saja. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, inna abdal ummati, sesungguhnya wali-wali abdal daripada umatku, la tadkhuluna al-jannata bikasrati salatin wala siyamin. Mereka tidak masuk surga dengan sebab banyaknya salat yang dia lakukan, wala siyamin, atau banyaknya puasa yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Bal bisalamati sudur, akan tetapi dengan hati yang lurus, hati yang bersih, hati yang suci. Wasakhawatin nufus, dan jiwa-jiwa yang berderma, yang punya kasih sayang kepada sesama. Warahmati bikulli muslimin, dan punya kasih sayang kepada setiap orang-orang yang beragama Islam. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan, keselamatan hidup seorang hamba pada akhirnya adalah ketika dia punya kemauan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Karena apa? Lagi-lagi kembali, hati yang suci menentukan kualitas ibadah dan kenikmatan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan, al-qalbul muridu, hati yang sakit, la yaltazzu bidzikri, maka tidak akan merasakan kenikmatan sedikit pun ketika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah, terlebih lagi dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kama la yaltazzul maridu, sebagaimana tubuh yang sakit bilazizil at'imah, dia tidak akan merasakan nikmatnya, lezatnya ketika dia makan. Maka dengan sebab itu, sucikan hati kita untuk merasakan ibadah yang nikmat, yang lezat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dan pada akhirnya kita bahagia dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul basir. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها العباد رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. وارض عن خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا أرحم الراحمين، ارحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح لأمة سيدنا محمد يا الله يا خير الناصرين. اللهم أحسن عقيبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وسوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ونعوذ بك من عذاب القبر فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال. اللهم ارزقنا لذة طاعتك ولذة محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وافعلوه من فضل الله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول. أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الصلاة جامعة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن على عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر ذنوب أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا ولمن حب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء وذوي الحقوق الواجبة علينا وجمعنا في مسجد البدر ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لمن يريد أغننا يا الله بحرامك وأغني بفضلك عمن سواك. اللهم ادفع عنا من الوباء والبلاء والغلا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والتمام على العافية والشكر على العافية ونسألك السعادة والبركة والمنفعة من الدنيا للآخرة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك بحسن الخاتمة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.